जय श्री जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत सारा स्वागत आपण मानकु मोर चैनल रे। आज वीडियो माध्यम आम आज जानिबा श्रावण सोमवार रहस्य, महादेवंकर अणशुणा कहानी जहाँ बहुत लोक जानी नाहंती। वीडियो टी जमा भी स्किप करेंगे, लास्ट पर्यंत निहाती थरे शुणु। जदि चैनल नुआ अच्छा तेल चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु। आसतु वीडियोटी आरंभ करवा। श्रावण सोमवार रहस्य, महादेवंक अणशुणा कहानी। आपण जानती कि भगवान शिवंक कंठ नील कहीं श्रावणर प्रत्येक सोमवार रे कोटी कोटी लोक भगवान शिवंक लिंगरे जल ढाळंती। एहा पछरे लुचि रहिछि एपरि एक कहानी जेउथिरे अछि एक अभिशाप, एक त्याग और सृष्टि को रक्षा करिबार बलिदान। आसतु जिबा सेही कथा आड़कू। हिंदू पंचांग अनुसार श्रावण मास वर्षा ऋतुरे आसी थाए। एही मास संपूर्ण रूपे भगवान शिव को समर्पित। एही मासरे आसुथिबा प्रत्येक सोमवार श्रावण सोमवार पालटि जाए। एही दिनटी शिव भक्तंक पाई सबुठारु पवित्र दिन। किंतु एही परंपरा आग आरंभ हैला किपरि? एथिपाई जिबाकु हेबो हजार हजार वर्ष पछकु। एपरि एक घटना आड़कू जहा देवता मानंकु असहाय करि देइथिला। कथा सेही समयर जेतेबेले ऋषि दुर्वासा जे निजर अत्यधिक क्रोध स्वभाव पाई जनाशुना थिले, भ्रमण करुथिबा समय एक दिव्य पुष्पमाल्य नहीं जाउथिले, जहा स्वयं भगवान विष्णु तांकु भेटी देइथिले। रास्तारे तांकर भेट देवराज इंद्रंक सह हेला, जे ऐरावत हाथी उपरे सवार थिले। दुर्वासा ऋषि कहिले, देवराज इंद्र, एही दिव्य पुष्पमाल स्वीकार करंतु। एहा सौभाग्य और समृद्धिर प्रतीक। देवराज सेही माल नेले सत, किंतु अहंकार रे मग्न इंद्र सेही मालर आदर कले नाही। किंतु सेही माला एते सुगंधित थिला जे तार बास्नारे ऐरावत हाथी विचलित होई उठिला ओ सुंढरे मालटी को फोपाड़ी देई पादरे दली देला। एहा देखी ऋषि दुर्वासा रागरे निया बाण होईगले। से क्रोधरे कहिले, इंद्र, तुमे जणे ऋषिंक द्वारा दिया जाइथिबा सम्मान को धूलिसात करिदेल। तुम भितरे ऐश्वर्यर एपरि अहंकार भरी जाइछि जे तुमे उपहारर मूल्य बुझी पारिल नाही। तेणु मु तुमको अभिशाप देउछि, तुमे ओ तुमर सबु देवता तुमर शक्ति, तेज और ऐश्वर्यरु हीन होइजिब। एहा सुनी देवराज इंद्र ऋषिंक गोड़ तले पड़ी क्षमा भिक्षा प्रार्थना कले। किंतु दुर्वासा कहिले, इंद्र, जड़े ऋषिंक अभिशाप फेराई हुए नाही। जहा घटिला ताहा अटल एवं एही अभिशाप प्रभावरु देवता मानकर शक्ति और समृद्धि धीरे धीरे लुप्त हेबाकु लागिला। देवता माने असुरंक सामनारे पराजित हेबाकु लागिले। भयभीत होई समस्त देवता भगवान विष्णुंक पाखरे क्षमा याचना कले। भगवान विष्णु उपाय कहिले, हे इंद्र, क्षीरसागर मंथन कर, सेथुरु अमृत बाहरिब, जहाकु पी तुमे तुमर शक्ति और अमर होइजिब। किंतु एही कार्य पाई तुमको तुम सहित असुर मानक साहाय्य नेबाकु पड़िब। देवता माने असुर मानकु साहाय्य पाई प्रस्ताव देले, किंतु असुर माने अमृत लोभरे प्रस्तावरे राजी होईगले। मंदारा पर्वत को मंथन दंड और बासुकी को दौड़ी करी मंथन कार्य आरंभ कले। देवता माने गोटिए पटे, असुर माने अन्य पटे ठिया होई मंथन कार्य आरंभ कले।
ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିକୁ ହଲାଇ ଦେଲା। ମନ୍ଥନ ଯେତିକି ଯେତିକି ତୀବ୍ର ହେଲା, ସମୁଦ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଐରାବତ ହାତୀ, କାମଧେନୁ ଗାଈ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁକିଛି ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏମିତି କିଛି ଘଟିଲା ଯାହାର କଳ୍ପନା କେହି କରିନଥିଲେ। ଅଚାନକ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲା ହଳାହଳ ବିଷ, ଏତେ ଭୟାବହ ଯେ ତାହାର ବାଷ୍ପ ମାତ୍ରେ ତିନି ଲୋକ ଜଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ଯେପରି କ୍ଷଣକ ମାତ୍ରେ ସବୁକିଛି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ଯାଚନା କଲେ। ହେ ମହାଦେବ, ଏହି ବିଷ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଏହାକୁ ରୋକିପାରିବେ। ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାଦେବ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜ ତପସ୍ୟାରୁ ଉଠି ବିଷ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ରୋକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନଠୁ ବଡ଼ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏହା କହି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସେ ଘାତକ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପିଇଦେଲେ। ସେ ସେହି ବିଷକୁ ନା ପେଟକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ, ନା ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଲେ। ନିଜ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବିଷକୁ କଣ୍ଠରେ ହିଁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ନୀଳ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ନାମ ନୀଳକଣ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ବିଷର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅସହ୍ୟ ଜଳ ପୋଡ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୋମନାଥ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସୋମବାରଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଳାପୋଡ଼ା ଦେଖି ସମସ୍ତ ଦେବତା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଓ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯିବ। ଏହିପରି ଭାବେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜଳ ଓ କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଏହି ଘଟଣା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଘଟିଥିଲା, ତେଣୁ ସେବେଠାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର, ଜଳ ଓ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇ ଭକ୍ତମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ସବ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସତୀ ରୂପରେ ଶିବଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ପାର୍ବତୀ ପୁନର୍ବାର ଶିବଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ହେଲେ। ପାର୍ବତୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ରଖିଲେ, କଠୋର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ, ତୁମର ଭକ୍ତି ଓ ତପସ୍ୟା ମୋତେ ନଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅବିବାହିତ କନ୍ୟାମାନେ ମନ ମୁତାବକ ବର କାମନା ନେଇ ଓ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ପଛର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ଏକ ଅଭିଶାପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତ୍ୟାଗ ଓ ପ୍ରେମରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବାର ଗାଥା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅହଙ୍କାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଶାପରୁ ଦେବତାମାନେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ହଳାହଳ ବିଷ ପିଇ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭକ୍ତିର ଅନନ୍ୟ ବିଶାଳ ଗାୟନ କଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଢାଳୁ, ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ମନେ ପକାଉ ସେହି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯିଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।
जदि आपंक यही कहानीटी भल लगी थाए तेबे दयाकोरी मो चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियोटी लाइक और शेयर करने को आदौ भूलिबे नहीं। वीडियोटी की लास्ट पर्यंत शुणी आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। रहुछि। जय श्री जगन्नाथ।